Hello, good morning everyone. This is Joan Rose Numagit, one of the reporter of Statistic and Probability. So first, we're going to define what is statistic and probability. So it is a branch of mathematics that deals with the data analysis and the study of random events. So one of the best way to present data in a creative way is by using graph. So I am presenting here line graph. Line graph, also known as a line chart, is a graphical presentation of data with a set of points connected by straight lines, which shows something changes over time. So this line graph has two kinds, the single line graph and a double line graph. The single one is used week-long period, while the double line graph has two categories being compared over some time interval. So things we need to consider in identifying well-constructed line graph are the following: the title, the scale, the point, the line, label, horizontal axis, and a vertical axis. So here is the example of a single well-constructed line graph. So for the title, temperature in Himamaylan City. For scale, interval of 10, 0 to 40 degrees Celsius. For the label, in a vertical way, it is a presenting temperature, and a horizontal part is representing days. So here is the line which connected the point. Here is the point which represents the measurement of a temperature in 6 days. So within this, kani siyang mga point dot dire, mao ni siyang mga point. Tapos para ma-consider ni siya nga data ni siya is magbutang taog line, or we have to draw a line connected with a point hangtod sa pinakalas. So ang scale, it has equal interval. So it has equal interval of 10. So from 0, 10, 20 to 40 na siyang scale. Tapos ang point, na siya kaniyang nga giingon nga kani point to point, or kani siyang dot nga black, point to point ni siya. Mao siya ang nagpresent amount of something being measured. Mao siya nagpresent sa temperature in each day. So pag ang line pod, mao na siya ang mag-connect sa data point dire, mag-connect dire from first day to second day to 6 days. So ang labels pod dire sa baba ni siya ang temperature sa vertical and a day in a horizontal. So from 1 to 6 ni siya ang days. So horizontal axis, also known as x-axis, o siya ang independent axis, do not depend on something. Kay days man siya, 1 to 6. Straight lang man na siya. Wala man siya asa mag-dire in half and half. Wala man. So kani siya, ang vertical line or the y-axis, the values depend on horizontal. So magdepende siya kung pila ka degree ang naa sa day nga gipresent dire. So mao na siya example of single well constructed line graph. Kung ganiha single line graph lang siya, as what we have observed here, double na yang line sa sulod sa graph. So it is a double line graph. So na siya title, Grades in Math for the School Year 2018 to 2019. So from a vertical line na siya dire na ang grades. So na pa siya mga interval.
So, interval of 1, 92 to 98. So, sa horizontal part po, ang grading period in which ang first grading to fourth grading. So, ang diri sa double line graph, naabot tayo i-consider diri tungod kay i-compare naman nato siya na naman siya duha ka categories things para ma-identify nato kung kag kinsa ni siya nga data diri sa sulod is mag-use ta og mga legends. So sa legend diri is para sa kang Matthews grade is diamond iyahang legends, iyang shape. So para kang Naomi's pod nga grade, square iyahang legend or square nga shape iyahang kuan diri sa sulod sa data. So manin sa first, so para ma-compare nato sila is si first atong kuan ang kang Matthew diri sa diamond. So mag-point ta diri kay 95 iyahang first quarter, diri 95, second quarter is nag 97 siya. Test third quarter is nag 94 dere, and sa fourth quarter is nag 96 ang iyahang grade. So pag para nganong unsay purpose aning atong gipang buhatan og line og mga gi-point nato dere tapos gibutangan nato na siya legend tungod kay para mabal-an nato kung unsa nga grading ba siya ni taas iyang grade, unsa ba nga grading ni baba iyang grade, mao na siya para mabalaan nato nga ni saka man naman siya curve good nga diri ni saka pataas, diri pod siya ni saka na pod. The same as kang Naomi square 94 first grading, first quarter, second quarter is nag 96 na siya, tas na sa third quarter po, ni baba gamay, na 95. Pagka fourth quarter, 94 na ang iyahang grade. So, mao na siya ang purpose sa paggamit og line graph, or mao na siya nag-present sa mga data. Kung nagbaba ba o nitaas ang data. So, that's it. Thank you. Thank you so much.